ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୱାର୍ଲଡର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଧମାକେଦାର ଛିନଛେତର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଦେଖିଲେ କି କାଲିଠୁ ମୋର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋ ଡ୍ରିମ୍, କାଲିଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପହରୁ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି। ଭାବିଥିଲି କି ନାହିଁ ଆଜି ଏଇ ରୁମ୍ରେ ରହିବି ଆଉ ଯିବି ପରିକ୍ରମା ନେବି ଓମକାରେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଚାରିପଟେ 7 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ପରିକ୍ରମା କରିବି। ପରିକ୍ରମା କରିକି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ମାନେ ଘରକୁ ନୁହଁ ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା କି ଭାଇ ଘର ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି। ମୋ ଉପରେ ଏପାଳି କିନ୍ତୁ କେସ୍ ନାହିଁ, ଜଣେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେବାପା, ନିଜ ଜେଜେବାପା କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଯାଇକି। ଥାନାରୁ ବି ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଥାନାବାଲାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ସକାଳେ। ସବୁକିଛି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ତ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇ ପାରିବିନି। ଆପଣ ମୋତେ DM କରନ୍ତୁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ଯାଇକି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ସେଟିଂ କରିଦେଇଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପିଲା ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କ'ଣ ଭାଇ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ରଖେନି ତାର ରେକର୍ଡ଼ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ହେଇଯାଏ। ସେ ସେଟିଂଟା ମୁଁ ଅନ୍ ରଖିକି ରଖିଛି। ସେଇଠି ବୋଲି ପୋଲିସ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ DM କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି। ଭାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ପିଲା ବି ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କି ସ୍କାନର ଲଗ ଡବୁଲ ଭାଇ ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସିଏ କରିବୁ। ବହୁତ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଲଗେଇନି। ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ କେଦାରନାଥ ରୂପା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି 7 ଦିନ କାଳ, ବହୁତ ପିଲା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କାହାଠୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ସେମାନେ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ପେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ। ମୁଁ କାହାକୁ ହାତ ପତାଏନି କି ଭାଇ ମୋତେ ପେ କର, ଇଏ କର, ସେ କର। ସେ ମୁଁ ଭାବେ କି ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ନିଜେ ନିଜେ କହିବି ଭାଇ ମୁଁ ସ୍କାନର ଦେଉଛି, ମୋତେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏତେ ଇଏ ମୁଁ ଚାହେଁକି ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରଗଡ଼ି ହୁଏ, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହାରେ, ନିରାଶ ହୁଏ, ମୋ ପାଖରୁ ସହୁ, ନିଜେ ଲଢ଼ିବି। ଲଢ଼ିରେ ଯଦି ହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆସିଥିଲି 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା, ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ, ଏକେଲା ଖରା ତରାରେ ରହିଲି। ଆଉ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବି ଭାଇ ଆସିକି ମୋତେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ, ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ। ରୁମ୍ର ପେ ବି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉନି, ସେ ଭାଇ ମୋତେ 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ପୁରା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆଣି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆସ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲି, ଯେହେତୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ସେଇମାନେ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ତଳକୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ଭାଇ ହେରିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାଇମାନେ ବି ମୋତେ ମୋ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଜେଜେବାପା ହେରିକା ବି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି ମୋତେ, କେବଳ ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମୋ ମାଆ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି ମୋତେ କେତେବେଳେ ବି ସେ ନିରାଶ ହେଇନି, ନିରାଶ କରିବାକୁ ବି ଦେଇନି। ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା ସେଇଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର, ଫୋନ୍ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ମାନୁଛି ଫୋନ୍ଟେ ଆଣିବାକୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇନେ ମୋ ମାଆକୁ କହିବି ନା, ମୋ ବୋଉ ଜମି ବିକିକି ଆଣି ମୋତେ ଆଇଫୋନ୍ ଦେଇଦେବ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାଆ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି ଭାଇମାନେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଦମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବିନି, କି ମୋ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି, ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରୁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି, କିଛି ବି ହେଇଗଲେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି, କିଛି ବି ହେଇଗଲେ ବି ମୁଁ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନହେଲା ବୋଲି ତଥାପି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବି ସିନା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯିବି। ମୁଁ ଏକଲା ଆସିଥିଲି, ଆଉ ରିଙ୍କୁଲ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲା। ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ମୁଁ କହେ ବୋଲି କେବଳ ଜଣକୁ, ରିଙ୍କୁଲକୁ କହେ, ଯାହା ବି ହୁଏ ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ କୁହେ, ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝାଏ। ମୋ ଜୀବନ ଆଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ କରିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବି ମୋ ପଇସା ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାଗିଲେ ସେମାନେ ଭାଇ ପଇସା ଦେବାକୁ ବି ନାରାଜ, ନିଜ ପଇସା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଆଗରେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇନି କି ପାଇପାରିବିନି, ମାନେ ଜୀବନ ଗୋଟାଙ୍କ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକ କେଉଁ ଦିନ ପାଇଁ, ନିଜ ଭାଇମାନେ ବି କେଉଁ ଦିନ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଭାଇ କେମିତି ଅଛୁ, ଖାଇଛୁ ତ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଠାଟେ, ବଞ୍ଚିଛୁ କି ମରିଛୁ,
ସେଇ କଥାଟା ବି ପଚାରୁନାହିଁ। ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ କେହି କେହି ଗୋଟେ ଜଣେ ମୋର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଛୋଟ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ମୋର। ବାପା ଚାଲିଗଲା ଦିନଠୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ତଳେ ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁ ଦିନକ ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରନ୍ତା ହେଲେ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି କିଏ ଯଦି ପଚାରନ୍ତା ଭାଇ ହଁ ମାନନ୍ତି, ହଁ ଭାଇ ଏମାନେ ମୋ ଭାଇ, ଏମାନେ ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, କେବଳ ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ କୌଶଳା ଦିନ ପାଇଁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରନି କି ନାଇଁ କେମିତି ଅଛୁ, କେମିତି ଅଛୁ ଦୂରର କଥା ଭାଇ, ବଞ୍ଚିଛୁ ତ, ସେଇଟା କେହି ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଯାଉଛି, କେମିତି ଖାଉଛି ପିଉଛି, କେଉଁ ଖରା ଭଳିଆ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଭାଇ। ଏଇ ଖରାରେ ମୁଁ 60 70 80 ମନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମାରିଛି। ମୁଁ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏକା ଜାଣିଛି। ଏକଲା ଯାଉଛି ସବୁଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ପାଣି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଖେଳିକି ଯାଉଛି। ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନା କରିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲି 12 ଦିନ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିବି। ତା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବି ମୋର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ପକାଇ ନଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯାହା କେବଳ ସାଇକେଲ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ମୋର ଥିବ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଓନ୍ଲି। ଘର ବ୍ଲଗ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପକାଇ ନଥିବି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଏଠି ଓମକାରେଶ୍ୱରମ ପାଖରେ ବସିଛି। ବାବାଙ୍କର କିନିଳା ସକାଳ ପହରୁ ଭାବିଥିଲି ଯିବି ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆସିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ରାତିରେ, ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରେଇବି। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ବି ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି, ପୁରା ଓମକାରେଶ୍ୱରମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ଷ୍ଟୋରି ଲଗେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରାୟ କମ୍ ପିଲା ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ପୁରା ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆସିବି ହେରି, ଆଉ ରାତିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଏ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ବୋଲି। ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ରୁମ୍ର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲି ମୁଁ, ଭଡ଼ା ନୁହଁ ତ, ଭାଇକି କହିକି ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲି। ଭାଇ କହିଲା କ'ଣ, ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା, ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବା, ତ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଉପରକୁ ଯିବା, ପରିକ୍ରମା କରିକି ଟିକେ ଆସିବା। ସେଇଠି ବୋଲି ବଇଥିଲି, ମାନେ ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଅଛୁ ବୋଲି। ସେପଟେ ଜେଜେବାପା କେସ୍ କରିକି ବସିଛି ଘର ନାଁରେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କାଲି ଏଠୁ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଭାଇ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଭାବିବେନି କି ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନଥିଲା ବୋଲି। ମୋ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବଳ ଅଛି। ମୁଁ ଏକେଲା 12 ଦିନ ସାଇକେଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଦିମାଗ ବି ଅଛି। ହଁ ମାନୁଛି ମୋବାଇଲ ଖରାପ ଟିକେ, ମୋବାଇଲର କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ବି ଆଡ଼େଇ ପାରିବି। ସେଇଟା ମୋତେ ରିଙ୍କୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ପୁରା PhD ଭାଇ ଏଥିରେ। ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି କି ଭ୍ୟୁରେ ବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏନି, ଏମିତିରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅନ୍ ବି କରେନି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି ଭ୍ୟୁ ଯାଉନି, ଯାଉନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁନି। 6 ମାସ କାଲି ଚ୍ୟାନେଲଟା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି, ଆଶା ଭାଷାର ବି ଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ପର୍ ଡେ ମୋର 2000 1500 2500ର ଭ୍ୟୁ ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କାଲିଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଘରକୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଭାଇ। ଏଇଟା ଭାବିବେନି କେତେବେଳେ କି ଡବୁଲ ଭାଇ ପାଖରେ ପାୱାର ନଥିଲା, କାପାସିଟି ନାହିଁ କରିବାକୁ। ଏକଲା ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ କାପାସିଟି ଅଛି। ମୁଁ ଏକଲା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ କାଲି ଏଠୁ ଘରକୁ ଗଲି ଭାଇ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ମୁଁ ଭାଇ କ୍ରିମିନାଲ୍ ହେବି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଭଲରେ ଯଦି ନହେଲା ନାହିଁ, ଖରାପରେ ହେବି। ବହୁତ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭାଇ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ତୁମ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଯାହା ବି ମାନୁଛ ମାନ, ମୋତେ ଆସିକି DM କର। ସେଇଭଳିଆ ପିଲା DM କର ଯାହାର ମରିଗଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମରିବାକୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କି ମାରିବାକୁ ଟେନସନ୍ ନଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ମୋତେ କେତେଟା ଦରକାର। ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ମୋତେ ରାତି 12ଟାରେ ଫୋନ୍ କରିବ, 1ଟାରେ ଫୋନ୍ କରିବ, ଭାଇ ଏଇଠି ଆସେ ବୋଲି। ଯଦି ନଗଲି ମୋତେ ନହେଲେ କୁକୁର ପାଳିବ। ମୁଁ ଯଦି ଗାଁରେ ମୋର ବସିଲି, ନୟାଗଡ଼ର ହଉ, ସେ ପିଲା ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛି ହଉ, ମୋତେ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ମାନେ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନିଆରା ହବାଟା ସାରା। ଜେଲକୁ ତ ଯିବି, 2 ଥର ଯୋଡ଼େ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଯିବି ତ ଜେଲକୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଜେଲକୁ ଯିବି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯିବି, ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଡ଼ାଙ୍କ ହେଇଛି, ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ନିଆରା କରିକି ଯିବି। ଯଦି ଖରାପ କରିବି ନା, ଭଲ କି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ଚୋରି କରୁଛ, ଚୋରି କରନି। ଚୋରି କରୁଛ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ, କାହାଠୁ ଛିଡ଼େଇକି ଭିଡ଼ିକି ଏମିତି ନାହିଁ। ନା ତ ପଡ଼ିବ, ଭଲ କି ପକା। ମୋ ନିୟମ ଏଇଟା ଭାଇ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇକୋ ପିଲା। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଥିବି ଗୋଟେ। ମୋତେ ରିଙ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେ ବୁଝେଇଲା, ଭାଇ ଖରାରେ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି, ରହିଯା, ଏମିତି ସେମିତି। ତା କଥା ହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି। ବୋଉ ବି ବୁଝେଇଲା, ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝେଇଲେ, ଖରା ହେଉଛି, ଦେଖିବା, ମରିଗଲେ ମରିଗଲି।
এই নিয়ମ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ସାଇକୋ ପିଲା ଭାଇ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସାଇକୋ। ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ ସାଥ ଦିଅ, ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କହିକି ଯାଉଛି। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଖୋଲା କଥା କହିକି ଏଠି ଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ କାଲି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲି, ରାତିରେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବୋଉ ମୋର ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ସେଠି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ବୋଉ ଆସିଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଯଦି କିଛି ଏପଟ ଏପଟ ହେଲା ମୁଁ ଏଠୁ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ଯଦି ଦଣ୍ଡିତ ହେଲି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯାହା ବି XYZ ଗୋଟେ ବଡ଼ डिसीजन नेबी, गोटे बड़ पदक्षेप नेबी, जहाँ हम हम सबुदिन पर यूट्यूब चैनल छाड़देवी। भल हो बंचिकी भाई मु बहुत कष्ट पाइली मुझे जानियारे। से मुझे थी भाई तामिलनाडु काम करी से बिंदास थी, मद गंजेई सिगरेट अफिम खाइबू टेंशन ना, बिंदास बसुली कौ शला भी मत कह नी तू बोली कथार अच्छी परा भाई। जंगल यदि बाघ न मेरिको नाटक करवाटा सारा मो घरे थिला बेले मो जेजेबापा मत किसी कहनी, कहीं मत पाटी खोलती मो जीवन आगे मुझे केवल मद बीड़ी गंजेई सिगरेट सदा खुशी रहे। आ बेले बेले एमती भावुची कि सकाल घर बस गोटे जिन मुंडे चलती सैकलटा नहीं बाहर को जाता कि आसी गोटे गाटे बाड़ी था निजा सला मरी जाती भाई। जीवन आगे 3 थर सुइसाइड अटेम्प्ट मुझे करी 3 थर, थरे नुह गोटे थर बो बाड़ी पाठ पढ़ला टाइम बेलू से टाइम बेलू विष पी देती तथापि भी मरलिनी। 2 नंबर रे गोटे झील को भल पाइली, सी छाड़गला भी थे विष पीदेली, तापर झील चकर भी ना सी भी गला। 3 नंबर आउ थे एमती गोटे प्रोब्लेम होता घर से बोली विष पी देती 3 थर भाई, 3 थर विष पीकी बची। मुझे भावुँ भगवान कौन बचे मारी दिखाते जदि जाता। आ शेष खाली एति कही भाई, बहुत भाई मैंने कहते मत साहाଯ୍य करने। आज तुम छोट भाई तुमको कहूँ जदि मत साहाଯ୍य करने चाहो मो सहित साथ दियो, मो हाथ में हाथ मेल। मु कहूनी भाई तुम्हें खराब काम कर ये सी मो पक्षे रुह, कहीं जानिए मो बैक सपोर्ट भाया मरीगले भी यदि तुम ना कहीदेवी मत कह। मु कहूँ भाई निजे ये लेखिकी कहीकि जाऊँगी, जदि काली मु घर को रिटर्न कली ओडिशा सारा ना पड़ो, केवल नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट नो ओडिशा सारा ना पड़ो टोका कमिटी कला बोली। खराब है तो भाई पूरा भल कि जबरदस्त खराब है। 2 थर केस खाई सारी 3 थर मोर भय ना, जीवित तो आजीवन कारादंड दंडित तो दंडी फाँसी पाईगले भी टेंशन ना। जीवन उपरू मोर पूरा आशा छिड़गला। जीवन में मोर कहीं ना भाई, एकला मुझे सदा अनसक्सेसफुल सबुठे हारी, आज भी हारुची, सब जगार भी हारी तो हारी भल कि हारी ना खराब करी तो पूरा भल भी खराब करी। बास एति कहबी बैक सपोर्ट टिके दरकार, कारण एकता ही बड़। पिला बेलू पढ़ी बही जदि मत किए जदि 5-7 जन साथ देदेले ओडिशा टाँग भाई डिबी करदेवी, ओडिशा थरे देवी कहली भाई। साइको मु गोटे खाली एतिकी जदि किए भी भाई साथ देवा चाहो डीएम कर डबल वर्ल्ड 02 रे। तो आपण मानू जेहेतु मुझे कही कि नाई राति रे आपण दर्शन करें, यहाँ हुए तुम शेष ब्लॉग हम से काली की जना पड़ो। बो थाना आसला पर जना पड़ो कौन हम कौन ना। तो भाई देखु रातिर किसी सीन थिला आउ एंजॉय करंतु, भगवान स्वयं निज आखिरे दर्शन करंतु। ओमकारेश्वर जय श्री महाकाल। एबेर टाइम हूँ 10टा 20, 10टा 20 मुझे बाबा ओमकारेश्वर पाखक देखी दूसरी आप जो मंदिरटा हूँ ओमकारेश्वर मंदिर। कारण रातिर 10टा 20 मुझे कि आरती हूँ 10:30 आपण मैंने जब आरती देखा चाहते ताले राति 10:30 आपण मानक आसा पड़ो। भाई सांगे आसती जय श्री महाकाल भाई। श्री महाकाल भाई 2 दिन 3 दिन है खाली आम ओडिशा लोक कहूँ तुमको देखे बोली। ए भाई आमको नहीं रखिंट ये होती भाई जे कि होटेल ओनर होते भाई, सी मत रही डेली भी खाइए टाइम टू टाइम आनी दौरान। आपका नाम एक बार बोल दियो भाई। मेरा नाम शैलेंद्र गिरी है और मैं ओमकारेश्वर में रहता हूँ। बाबा ओमकार महाराज की नगरी में, माँ नर्मदा की नगरी में रहते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई सागर मुझे दर्शन करा आरती दर्शन करा। तो चलो जा मंदिर भितर आरती दर्शन करा। एमती आसिक आप लाइन में छिड़ा हे, छिड़ा हो सारापर आपन को आरती दिहब। माने गहली तो एत लोक ना देखा जाऊ ना, जन जन कर लाइन में जी एमती आरती नहीं जी। आराम से आओ बाबू है, पहले आरती लेना है, मैं चंदन लगवाऊंगा। जो भी दान करो भगवान के भोग में जाएगा, खाली आरती नहीं लेना, जिससे जो बने अन्नदान महादान करके जाना भगवान के भोग में। शिवाज नमस्ते। यहाँ पर
पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ। एक लाइन पे लाइन से लगी है, एक ही पीछे आया। आगे जाओ, जो लाइन पे जो बने डालो भगवान के भोग में। ओम नमः शिवाय वाले बच्चों खुश रहो। चलो बेटा चलो। जो बने डालते जाओ बाबा का आरती लेकर के। ओम नमः शिवाय की आरती। एक ये शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए अखंड दीप ले चल रहा है जो प्राचीन समय से। एक ही दीपक में 3 बातें लगातार चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 60 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेबी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती है, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ये भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं, भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं, तो पुजारी से माँ पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा ने मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती, तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे? फिर पुजारी बताते हैं प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे, कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम ले जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सराएं बोलती चिंता ना करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सरा अंदर जा करके शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन प्रतिदिन होता है। पूरे 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर है, ऐसा ज्योतिर्लिंग है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर है, ऐसा ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है, आप उज्जैन जाएंगे, क्षिप्रा जी दूर है, आप सोमनाथ जाएंगे, समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्यादि धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है मां नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं, सब नदियां उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उसमें नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में रामलला जी की जब स्थापना की गई थी तो 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग राम जी के साथ अयोध्या में स्थापित किया गया था। कहा गया है कि रेवा तटे तवम कुर्यात् मोक्षदायिनी गंगा। यदि आपको तब करना है तो नर्मदा किनारे जाइए, और आपको मोक्ष चाहिए तो गंगा किनारे जाइए। तो तब करने की एक कथा सुनाता हूँ, पुराने संत का अनुभव बताता हूँ जो वर्षों से नर्मदा किनारे रह के तब किया है। जब वो संत देखते हैं सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है और नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। जब वो देखते हैं कि वर्षों से इस माई को देख रहा हूँ, नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, कल मैं माई से पूछूंगा, है माँ मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आप कौन, अपना परिचय दीजिए। दूसरे दिन जैसे ही माई नर्मदा स्नान करके लौटती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, संत देखते माई नर्मदा स्नान करके लौट चुकी है। संत दौड़ते गए, माँ को साष्टांग दंडवत कर पूछा, है माँ मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, माँ अपना परिचय दीजिएगा। तो माँ अपना परिचय देती है, मैं गंगा हूँ, शुद्धिकरण के लिए कलयुग में नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की जय। आज के कथा के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। बोलो बाबा जय श्री महाकाल।
चलो भैया चलो, चलिए भैया चलिए, आगे बढ़िए वहाँ से, फटाफट आते जाइए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। चलिए फटाफट चलिए आगे। ले भैया इधर देख लो। चलो भैया सब मत चलाओ यार मोबाइल। अरे बंद कर लो भैया। चलो भैया चलिए भैया फटाफट खींचो भैया। हर हर सब मत चलाओ यार मोबाइल यार तुम्हारे। हटिए भाई साहब निकल जाए। हाँ महादेव। चलो भैया मोबाइल वगैरह बंद कर लो तुम्हारे। इधर आओ सानी भाई साहब ऊपर चढ़ी गया यार। ओ भैया चलो भैया आगे बढ़ो यार, यहाँ से आगे बढ़ो। आउ जो मु आपण मानू कहूली राजा मांधाता जो पहाड़ ना है एटा हूँ राजा मांधातांकर खटियाटा है, सी होती राजा मांधाता। आउ आंकरी सकाशे ये राजा स्वयं भगवान को प्रसन्न करते माने तपस्या करी तांकरी आज सामने ओंकारेश्वर में अच्छा। ये राजा है ना, ये राजा है, ये मांधाता राजा है ना, इनकी वजह से ये ओंकारेश्वर में ना। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं फिर आओ। आओ एटा हूँ ये राजा की शयन है ना। हाँ ये राजा मानदाता है। ये क्या है फिर? ये इनकी गद्दी है। गद्दी है, वही तो मैं बोला। राजगद्दी। हाँ राजगद्दी। सिंहासन। ଆଉ ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ରାଜ ସିଂହାସନ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଖଟୁଟା ବୋଲି ହେଲା, ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ରାଜ ସିଂହାସନଟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ମାନ୍ଧାତା, ଭଗବାନ ଏପଟେ ଓମକାରେଶ୍ୱରମ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି 10:30 ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଭିତରୁ ପୁରା ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଯଦି କରିବେ ରାତିରେ ଆସିବେ, ଆଳତି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 10ଟା ରାତିରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆରତି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଓମକାରେଶ୍ୱର ଆସିବେ 10ଟା ବେଳକୁ। आरती प्रथम आरती हो सार तापर मुझे आरती कली माने से दीपटा थोदे आप किसी दान धर्म करेंगे, आरती ने पूरा भाई बिंदासली पूरा बेफिकर आसिए, बेफिकर बनने की भाई को भाई मुझे सदरे वो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से मैंने दर्शन किया क्योंकि सुबह यहाँ वो कांच की तरफ बंद करके रखे थे, सुबह भी इतना अच्छा दर्शन नहीं हुआ था मेरा, लेकिन हुआ था बहुत भीड़ था ना इसी वजह से। और भाई को पूरा बिंदास से दर्शन कली। आपण मैंने यदि आरती टाइम जाना चाहते 10टा 10:30 आप आसिक ये आरती छिड़ा हे बसवे घंटे घंटे, तापर आरती टाइम स्टार्ट हो 10:40 10:45 भितर आपको सी निजे डाकिए। आरती टाइम हो जीवे भर आरती करेंगे, आराम से फोटो उठे सब बिंदास मोबाइल सब एंट्री ने पूरा छिनछेतर करेंगे। आपन को आसिया पड़ो राति 10टा 20 25 30 आप जहाँ भी करेंगे 10:30 स्टार्ट हो। आ गुरुजी जो आपण मानू बुझेले जे कि पंडित जो कहले सी पूरा टोटाल हिस्ट्रीटा कहले ओमकारेश्वर टोटाल हिस्ट्रीटा आपण मानू राति दर्शन करा सेमती एका कहले मुझे वीडियो आपण मानू देखली टोटाल हिस्ट्रीटा कहदे केमती कौन होता कौन ये ओमकारेश्वर केमती कौन ए टू जेड पर्यटन आप सब बुझी जाइए आशा कर। गोटे जिन भाई मोर गोटे भूल हो जाए, फास्ट रू भूल हो कौन ना नर्मदा नदीटा जो आम बोची से पूर्वर पश्चिम को बोची, कि मुझे कौन कहीदे ना आपण मानू उत्तर रू दक्षिण को बोची कहीदे आई जान नी मैंने जानी से कहवा थ्रोरे टी भूल भाल हो जाए तो क्षमा करदे छोट भाई बोली। आ जो आम नर्मदा नदी रोचे राति गलानी तो आपको जना पड़े नर्मदा नदी रोचे सी कौन हो पूर्वर पश्चिम को बोची, मुझे कहीदे कि उत्तर रू दक्षिण को बोची ना कि पूर्वर पश्चिम बोची। चलतु आ डेरी करानी घर को जा, भाई आमर वेट कर भाई चलो चलते हैं चलो। भाई आमर वेट कर भाई सतरे मत शांति लगुच ए सकाल दर्शन अपेक्षा मत ए पूरा शांति लगुच माइंड फ्री। आउ थे आपण मानू कही रखा चाहिए जदि आपण मैंने दर्शन करने चाहते राति 10टार आसवे आरती सह भगवान को भी दर्शन करेंगे, बहुत बढ़िया लगे, बहुत आनंद सह करेंगे।